Okay. Um, all right. I don't even remember. Did we have Bible? I don't think we had Bible study last week. I was in Texas, in San Antonio. La semana pasada no recuerdo que hayamos tenido estudio bíblico. Yo estaba en San Antonio visitando a su hermano. But I still feel like it's best to just to leave our Bible studies every Monday night, and then, if I'm in a meeting or if I'm traveling, I'll always let you know if we cannot have it that night. Y yo creo que conviene que dejemos calendarizado tener estudio bíblico por Zoom todos los lunes, y si no puedo porque ando viajando en alguna reunión o algo por el estilo, yo les avisaría. Tonight, I've been very busy today, and a lot of times I don't really know what I'm going to talk about when we start. El día de hoy he estado bien ocupado y cuando voy a empezar un estudio, pues no sé ni de qué voy a hablar. But what I have on my mind tonight Pero is esta noche tengo en mi mente, I would sort of like to explain, if I can, how the Book of Revelation is written. esta noche me gustaría explicarles acerca del libro del Apocalipsis, cómo está escrito. If and one of the things that's got my mind on it is I had a phone call about 30 minutes ago, and I talked for about 25 minutes, and this brother had questions, and that got my mind all stirred up about this. Y una de las razones por las que en mi mente está ahorita el libro de Apocalipsis es porque hace como media hora me llamó un hermano y me estuvo haciendo muchas preguntas como por 25 minutos, y eso hizo que en mi mente esté ahorita esto. So, I don't know, we might get on some detail maybe while I'm talking, but I'm just going to try to explain and it'll be recorded, of how the book of Revelation is sort of laid out in order. Y voy a tratar de explicar cómo el libro de Apocalipsis fue escrito y en el orden en que se llevó a cabo. So, uh, uh, in the first chapter of the book of Revelations, En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, and the 10th and 11th verse, and 10th and 11th verse. versículos 10 y 11. I don't know, Brother Rodriguez, who could maybe. I can read it. I know Brother Go ahead William and is read not it. here. Yeah. I can read it. Ortiz may come later, but right now he's not with us. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. So here, Jesus himself, he didn't just send an angel to show this revelation to John. Jesucristo no crean que envió un ángel para darle esta revelación a Juan, que no solamente hizo eso. But at first, he himself also appeared to John. Sino que él mismo se le apareció a Juan al principio. And here he told John, he said, what you see, write it in a book. Y le dijo a Juan: lo que ves, escríbelo en un libro. And send it to the 7 churches of Asia. Y mándalo a las 7 iglesias de Asia.
So he didn't just tell them to, he didn't tell him, write a letter to this one church, to each of these churches. No solamente le dijo, escribe una carta a cada una de estas iglesias, But he said, what you see, write it down in a book pero lo que tú ves, escríbelo en un libro and send the whole book to all of these churches. y envía el libro completo a todas estas 7 iglesias. So I believe that these 7 churches, they were very close to the entrance of the Aegean Sea. Y estas 7 iglesias estaban muy cerca de... What does it mean, Aegean? That was the name of the sea there by the eastern coast of, Okay. of Asia. Era un mar que estaba ahí al este de Asia. Those were main cities and main roads in those cities that led on into Southeast Asia. Y había estas ciudades importantes y estas carreteras importantes que estaban ahí al este de Asia. So he didn't just have them write each one of them a letter. He then turned it over to his angel to reveal the whole book of Revelations, but he started it out with those 7 letters. Él empezó con estas 7 cartas, enviarles información a estas 7 iglesias, pero luego mandó su ángel para que revelara todo el libro del Apocalipsis. And so they didn't just get their letter, they got all 7 letters and the whole book. Y cada una de estas 7 iglesias no recibieron una sola carta, recibieron las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias y todo el libro. I think the Lord chose the main things that was wrong in each church. Y Dios quería mostrar las cosas que veía equivocadas en cada iglesia. And he sent them these letters. They got to read each other's letters. Y ahí en cada iglesia tenían que leer las cartas de las otras iglesias también. And these churches were like mother churches to the churches in Asia. Estas iglesias eran como iglesias madre de todas las demás iglesias en Asia. And so all of those churches had some of these things that needed corrected. I believe they all had some of what the Lord was showing needed corrected. And even all the other churches, they also received the same correction. Y a cada iglesia se les mencionaba las áreas que tenían que corregir en sus vidas y como iglesia, y cada una de las otras iglesias podía ver la corrección para las otras iglesias también, no nada más la de ellos. One of the things that these 7 letters prove, y una de las cosas que estas 7 cartas a las iglesias probó, that it takes an overcoming life to inherit eternal life. Que se requiere ser vencedores para heredar la vida eterna. You know, he mentions to one of the churches that if they don't do what he says, he will blot their name out. A una de las iglesias decía, si no hacen lo que le estoy indicando, voy a borrar su nombre del libro. And he told every one of them, you know, that he that overcometh will inherit. Everything they would inherit would entail eternal life. Y a cada una de estas iglesias les decía, el que venciere, les daré que herede la vida eterna. So it shows us that it takes an overcoming life, overcoming the flesh and the Adamic nature. Y aquí se nos muestra que tenemos que vencer nuestra naturaleza adámica to receive the promise of eternal life. Para poder recibir la promesa de la vida eterna. And that does away with this idea that's out in
world of Christianity Y esto hace un lado esa idea que se tiene allá en el mundo religioso cristiano, that you don't have to live a righteous life, but Jesus came and paid it all, and all you have to do is believe. esa idea de que Cristo ya pagó todo por ti, tú no tienes que esforzarte por vivir una vida recta y hacer lo correcto, solamente cree en lo que ya hizo Jesucristo por ti. And I said something about this yesterday at home. I'm trying to think of which one of these churches the scripture is where he said, some of you have not defiled your garments. I think that's in the 3rd chapter. Y ayer hablé algo de esto en mi iglesia local, y una de las iglesias les decía a aquellos que no han contaminado sus vestiduras, creo que está en el capítulo 3, Revelations 3:4. 3:4, Apocalipsis 3:4. Read that, Brother Rodriguez. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Read the 3rd verse also above it. El versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So see, he's showing there, and he makes the statement that there's a few names still in this church that hadn't defiled their garments. Y aquí nos menciona que hay algunas personas, algunos nombres que no han manchado sus vestiduras. So these letters to these 7 churches was the final judgment, giving an opportunity to those that still could make it, still could make the bride and overcome sin. These letters shows that there was still some before the final judgment that had an opportunity to make it. En estas cartas vemos como hay algunos que antes del juicio van a poder hacerla, van a poder ser vencedores. And I have said that we need to look at these 7 letters and all the corrections that God is giving them that must be corrected for them to inherit life. Tenemos que ver las 7 cartas a las 7 iglesias para ver qué correcciones tiene que hacer cada una de ellas, de estas iglesias en sus vidas. Because they were down in the last part of the falling away of the New Testament church. Porque pues se fueron desviando cuando en los últimos tiempos antes de la caída de la iglesia. And here we are down here, I believe we're getting close to the restoration of the church. Y ahorita nos estamos acercando a la restauración de la iglesia. And the things that were wrong with them right at the last part of the falling away, no doubt is some of the same things that we have that we need to correct right before we're able to go into a fully restored church. Y las cosas que les afectó a esa iglesia antigua, esa iglesia de la lluvia temprana, antes de que la iglesia se desviara y se fuera al desierto, pues nos están afectando el día de hoy y tenemos que corregirlo antes de que la iglesia sea restaurada. Okay, so now after the 7 letters were written, y después que las 7 iglesias fueron enviadas, las 7 cartas fueron enviadas a las 7 iglesias, which was in the 2nd and 3rd chapters, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, but in the 4th chapter and the very first verse, pero en el capítulo 4, el primer versículo, read that first verse, Brother Rodriguez. Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera vez que oí, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. So there in the very first the very first verse of the next chapter, En el primer versículo de este capítulo, he hears a voice, it's like a trumpet, oye una voz como de trompeta, and he heard that voice say, "Come up hither, and I'll show you things that must be hereafter." y le está diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. So now the book of Revelations begins to show the future of the Gentile world. Entonces aquí el libro de Apocalipsis ya empieza a mostrar el futuro para el mundo, para la iglesia gentil. And here in the fourth chapter, I'm not gonna go in detail about it tonight, but this fourth chapter, it shows a picture to John of the restored church. El capítulo 4 se le está mostrando a Juan un cuadro de la iglesia restaurada. The Apostle John lived during the time from the day of a Pentecost all through the New Testament. Apóstol Juan estuvo ahí en el día de Pentecostés y vivió durante la época de la iglesia del Nuevo Testamento. And he saw the New Testament church in the very height of its glory. Y él pudo ver la iglesia del Nuevo Testamento en lo más alto en su gloria. But he also saw the finality of God's harvesting that world. Pero también vio el final cuando se cosechó ese mundo antiguo judío. And he began to see the New Testament church as it fell away. Y empezó a ver esa iglesia del Nuevo Testamento cómo se fue desviando. And I'm sure that was very discouraging to John. Y estoy seguro que eso desanimó mucho al apóstol Juan. Even though I think he understood how the harvest works and he knew that it was about over. Aunque él entendía muy bien cómo funciona acerca de la cosecha que se estaba llevando a cabo. But he also knew that the church was going to be restored in the end of the Gentile world. Pero él también sabía que la iglesia iba a ser restaurada al final del mundo gentil. And this fourth chapter, before God began to show him the details of the Gentile world, he started off showing him a restored church. Y en este capítulo 4 el Señor le empieza a mostrar esa iglesia restaurada antes de empezar a entrar en detalles. And I'm sure that was very encouraging to John. Y eso pues estoy seguro que animó mucho a Juan. Okay, but then when you get to the fifth chapter, y en el capítulo 5 de Apocalipsis, he said, read the first verse there. Versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Does it say in your Spanish Bible that it was written on the backside? Or how does it say that? He said from inside and outside, yes. Written for inside and for outside. Okay, in the English Bible, it says it was written that it was written within and on the backside. Y en inglés dice que fue escrito por dentro y en la parte trasera. And I believe that backside, you see, they knew the Word of God. They knew and understood the Word of God in the New Testament. Ellos entendían la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. But on the backside, what followed what was written within. Y eso de la parte trasera es lo que sigue de la parte que estaba por dentro. Was the book of Revelations, and they'd never heard that. Ellos era el libro de Apocalipsis y nunca habían escuchado algo como esto.
and it was sealed with the 7 seals. y fue sellado con 7 sellos. So, so by the time you get to the 6th chapter, he opens the seals. Y para cuando llega al capítulo 6 empiezan a abrirse esos sellos. The 5th chapter shows that nobody was worthy to open the seals or show what the future was of the Gentiles, but Jesus was the only one that was worthy to open those seals, and it was time to open them up and begin to show the future. Ahí nos dice que nadie es digno de abrir esos sellos, solamente Jesucristo. So we all have heard many times how these seals opened up with the 4 horses. Y vemos cómo estos sellos se abren con los 4 caballos. You know, how that white horse was the early church. Y cómo el caballo blanco representa la iglesia temprana. The red horse was when sin entered in and it began to fall away. Y el caballo rojo es cuando empezó a entrar pecado en la iglesia y empezaron a desviarse. And when that horse became red, Jesus was not the rider of it. Y cuando ese caballo se volvió rojo, ya Jesucristo no estaba montando ese caballo. Then the next seal opened up and the horse even got worse. It became black, which is a picture of ignorance and lack of understanding. Y luego ese caballo se convirtió en un caballo negro que muestra la ignorancia y falta de entendimiento. So you might say it fell into a Pentecostal type condition, and then it even fell worse into a Protestant type condition where they no longer had the Holy Ghost. Y empezaron a entrar en una condición de pentecostalismo y luego lo que es peor, en una condición de protestantismo donde ya no tenían la manifestación del Espíritu Santo. Now, I want you to remember how I see these first 6 seals. Quiero que recuerden cómo poder entender estos 6 sellos. Primero 6. One seal opens and it reveals a little bit of the future and gives the information of that. Se abre un sello y da una poca de información acerca de esto, de lo que viene en el futuro. And the next seal opens and it gives more information about what happened after the information of the seal before it. Y el siguiente sello se abre y da una información más adicional de lo que ya se había dado, un poco más. Each seal is the same. Cada sello es lo mismo. That each seal opens and it gives more future information than the one before it. Cada sello se abría y daba más información acerca del futuro de lo que se había dado anteriormente. So they're in chronological order. Están en orden cronológico. The next seal opens and it's a pale horse. Luego el siguiente caballo, el amarillo. And we know that is the Catholic Church. Que representa el sistema católico, la Iglesia Católica. But then the 5th seal opens. Y luego se abre el quinto sello. And there we have souls under the altar that was a condition that needed to be judged. Lo vemos esas almas bajo el altar dorado donde se tenía que juzgar esa condición. But that is, God tells them that he can't judge it right now. They have to wait. Pero Dios les decía que no podía juzgarlo en ese momento, que todavía tenían que esperar por un poco de tiempo. And because by this time the dragon had set up a new beast system. Porque para ese tiempo el dragón ya había establecido un nuevo sistema de la bestia. And these souls under the altar were those that were martyred by the Catholic Church. Y esas almas bajo el altar dorado fueron las que fueron martirizados por la Iglesia Católica. And it shows that the condition is that
that these people, God cannot avenge their blood at that time. Dios no podía vengar la sangre de ellos en ese tiempo, Because he didn't have a restored church or a ministry that had the power that the New Testament church had that could judge it. porque no tenía la iglesia restaurada, no tenía un ministerio ya listo para poder llevar a cabo ese juicio. They said, you'll have to wait till your fellow brothers are killed in like manner. Por eso les dijo, tienen que esperar un poco de tiempo hasta que sus consiervos sean sacrificados como ustedes. When the church is restored, then I'll be able to judge the system, this beast system, and this dragon power. Y cuando la iglesia sea restaurada, les dice el Señor, voy a poder juzgar este sistema de la bestia y del dragón. And in the end of the Gentile world, Y al final del mundo gentil, God will judge Babylon. He'll judge that dragon system. Dios va a juzgar a Babilonia, a ese sistema del dragón. And in the end of the 18th chapter and the 19th chapter, it says that he avenged his servants. Y en el versículo 10, en el capítulo 18 y 19 nos dice cómo se lleva a cabo esa venganza de sus siervos. So that you just see there's a condition in the fifth seal that is going to have to be judged, but it couldn't be judged at the time that it happened. Y en el capítulo 5 nos dice esa condición por la que estaban pasando que no podía ser juzgada en ese tiempo en que estaba sucediendo. Okay, now in the sixth seal, Y en el sexto sello, okay, that is in the 12th verse of chapter 6. en capítulo 6, versículo 12, all right, so let's read, let's go ahead and read the 12th and 13th verse for right now. versículos 12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Okay, so here, this sixth seal is when the church is restored. Este sexto sello es cuando la iglesia es restaurada. And God begins to judge the Gentile world in the end of it. Y Dios empieza a juzgar al mundo gentil al final de esta edad. Notice it shows here that the sun becomes black, the moon becomes as blood, and the stars fall to the earth. El sol se pone negro, las estrellas empiezan a caer y la luna se volvió toda como sangre. Let me give you in Isaiah 13, verse 10. Isaías 13:10. First, maybe we should look at maybe we should look at the beginning somewhere here. Let me find it. Okay, yes, and it go to the 6th verse. Vamos a empezar en el versículo 6. Well, I'm trying to get. This is when God judged Babylon. Esto es cuando Dios juzgó a Babilonia. Just one moment. Let me see if I can. Oh yeah, read the very first verse. El versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Okay, so here Isaiah is prophesying the burden to Babylon. Aquí
Isaías está profetizando sobre Babilonia, sobre ese juicio. Okay, so now let's go down to the 9th verse. Let's start there. Vamos a empezar al versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Verse 10. Por lo cual el 10, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 11. El 11, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. I'm just giving you this scripture to show you when God judged the natural nation of Babylon. Y quiero mostrarles cómo Dios juzgó en lo natural la nación de Babilonia, which was a dragon power. que era un poder de dragón. He put the lights out. Le apagó las luces. See, when a nation rules the whole world, that's the lights to the world. Porque cuando una nación está gobernando sobre todo el mundo, es la luz del mundo. The whole world follows that dragon power. Todo el mundo entero sigue a ese poder de dragón. But when God judges it, he puts their lights out. He turns the lights out. Pero cuando Dios juzga ese poder de dragón, le apaga las luces a ese sistema. So if we go to Ezekiel, Si vamos a Ezequiel, let me see here. Chapter 32. Capítulo 32. And read verse 2. Versículo 2, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. So here, now I'm just giving you another scripture to show how God judged Egypt, which was the first dragon power. Aquí le estoy dando una escritura como Dios juzgó a Egipto, que era un poder, que tenía un poder de dragón. Okay, now read verse 7. Versículo 7, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Also 8. El 8, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. So I'm just showing you, now we're going back to Revelations, the 6th chapter. Y vamos a Apocalipsis capítulo 6, vamos de regreso para allá. And we read where God's going to turn out the lights in the end of the Gentile world. Y vemos cuando Dios apaga las luces al final del mundo gentil. He's going to judge the dragon system down here, and that will be the image of the beast. Y ese sistema de dragón le iba a dar poder a la imagen de la bestia. When the image is set up, that is when the 8th head, the Pope of Rome, will become the 8th head under the image of the beast. Y el poder papal va a ser la octava cabeza bajo esa imagen de la bestia. Okay, so I'm just showing you here in this 6th seal. En este sello sexto les estoy mostrando The church is restored. que la iglesia es restaurada. And God's judgments on the world, and he's going to judge with the restored church. He's going to bring judgment on the dragon system. Que por medio de la iglesia restaurada va a traer juicio al sistema de dragón. Now, listen, here in this 6th seal, it covers
starting with the 12th verse in chapter 6 and goes all the way through the 7th chapter. En el versículo 12 del capítulo 6 empieza a hablar del sexto sello. Until what chapter? 17? It goes from chapter 6, verse 12, and then it goes all the way through the 7th chapter. Ok. Y luego empieza en el versículo 12 y luego sigue hablando de esto hasta el capítulo 7. Now, remember, I told you it's in chronological order, and so now it's showing, but each one of these seals are only a summary. It's just a short piece of information to show what the whole book of Revelation is about. Y cada uno de estos sellos están en orden cronológico, pero es un resumen. Cada uno de ellos describe un resumen que viene a formar el libro de Apocalipsis. So, when you're reading this sixth seal, it has a lot, even though it's a summary, it has a lot more information because it's about the last prophetical hour, the end of the Gentile world. Y el sexto sello, aunque es un resumen, pues ya nos va a empezar a hablar acerca de la última hora profética. So now let's read verse 15 and just go ahead and read 15 and 16 and 17. En chapter 6. 6, 15 en adelante, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. See, these systems of Christianity that have all joined up with the beast system. Estos sistemas del mundo religioso cristiano que se alían con el sistema de la bestia, They realize that this restored church is God's bringing judgment in the end of this world. se van a dar cuenta que cuando la iglesia sea restaurada va a traer juicio sobre ellos. And he's judging their systems. Y va a juzgar sus sistemas religiosos. So then when you get to the 7th chapter, Cuando entramos en el capítulo 7, this is talking about when God in the end of the Gentile world is going to graft the Jews back in. es como habla de cómo los judíos iban a ser injertados de nuevo en el cristianismo. Of the 12 tribes of Israel. Habla de las 12 tribus de Israel. And now this is showing just a summary of the millennial, the 1,000. Es un resumen del milenio. And it shows that how that the work God's going to do through that Jewish ministry. Y nos va a mostrar el trabajo que Dios va a llevar a cabo por medio del ministerio judío. Everybody should understand that the church, after the Gentile world is harvested and God starts the 1,000-year millennial, the church will never fall away again. Y Dios va a cosechar a su pueblo, entran en el milenio y la iglesia nunca más se va a desviar. And that's because, see, God is, in his wisdom, he has held the Jew in a great gulf and held them because of their unbelief in the Old Testament law. Porque Dios en su sabiduría mantuvo al pueblo judío en un gran abismo, los mantuvo en ese gran abismo. But Zechariah says God will provoke them, those Jews, in the end of this world.
Pero en Zacarías dice que Dios iba a provocar a los judíos with the ministry of the restored church. iba a ser provocado por medio del ministerio de la iglesia restaurada. And God will touch many of them, and they will they'll understand their forefathers missed it, and they'll see that Jesus was the Messiah. Y iban ellos a poder ver entonces con este mensaje que Jesucristo que ellos le predicaban era el Mesías que ellos esperaban. And so there will be down through that, and they will have enough. When God touches them, they will have such an understanding of the truths of the Word of God of the restored church. Y cuando Dios los toque a ellos y empiecen a ver esto, ellos van a tener mucho entendimiento de la palabra en la iglesia restaurada. That they will have enough power of the sevenfold light and the power of God that will prevent a beast system from rising up during the 1,000 years. Y van a tener el poder de la luz de las 7 lámparas y el poder de Dios para no permitir que el sistema de la bestia se alce nuevamente. The 19th chapter of the book of Revelation tells us that the beast and the false prophet are both cast into the lake of fire. Y en el capítulo 19 nos enseña cómo la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. And that's in the end of the Gentile world during the restored church. Y esto es al final del mundo gentil cuando la iglesia es restaurada. Before the millennium, God will destroy the false prophet and the beast. Y antes del milenio, Dios va a destruir al sistema de la bestia y al falso profeta. There will be a ministry, that Jewish ministry will have enough of the revelation and the power of God that will prevent a beast system from developing down through the 1,000 years. Porque va a haber un ministerio que va a evitar que el sistema de la bestia y el falso profeta se desarrollen, sino los va a detener. The beast and the false prophet is eternally destroyed in the lake of fire. La bestia y el falso profeta van a ser juzgados eternamente en el lago de fuego. But what is not destroyed is Satan. Pero lo que no es destruido hasta ese entonces es Satanás. Satan is the adversary against God. Satanás es el adversario en contra de Dios. It's the flesh of man. The Bible says that it's the enmity of God. Satanás representa también la carne y esa enemistad en contra de Dios. So the flesh will still exist because man still exists. La carne existe porque el hombre existe, But it will be bound. pero va a ser atada. Righteousness will bind the works of the flesh where it cannot manifest to a point that it could ever develop a beast system. La rectitud, el hacer lo correcto, va a atar las obras de la carne de ese sistema. So, if we go, I want to finish up here with the 7th chapter of the book of Revelations. Y quiero terminar aquí con el capítulo 7 de Apocalipsis, which is ending with a summary of the millennial que termina con un resumen del milenio and the final work of God. y el trabajo final de Dios. So read the 7th chapter, verse 15, 16, and 17. Apocalipsis 7 del 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. See, this is stating the same thing that the end of the book is stating in the finality of God's finishing the work of eternal life. Y aquí nos habla de lo mismo que se nos habla al final de este libro, It says that God himself is going to dwell among them. que Dios va a morar entre ellos. They're not going to hunger anymore. Ya no van a tener hambre, They won't thirst anymore. no van a tener sed ya más. And neither shall the sun of the sun light on them or any heat. Y el sol los va a alumbrar, pero no van a tener calor. Because there is no more judgment. God has finished. Everyone has inherited life. Porque ya Dios terminó su juicio sobre ellos. Remember, I'm telling you, this sixth seal is like the other seals. It's just a summary giving you just an insight on the information that the whole rest of the book is going to give full details of. Y el sexto sello es como los demás sellos, pero este sello te está dando información acerca de todo el libro. Now, let's go to Revelations 21 right quick. Vámonos a Apocalipsis 21. Now, read verse 3 and verse 4. Versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará. Here is showing that God is going to dwell among them, like it says in the 7th chapter in the 6th seal. Aquí vemos cómo Dios va a morar con ellos, como se nos hablaba allá en el sexto sello. I'll read verse 4. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. So I'm just showing you that in the 7th chapter, those seals are summaries that just gives you a piece of information, each one of them, that is an insight, a summary of what the book of Revelation is about. Y cada uno de los sellos, primeros sellos, dan un resumen acerca de lo que habla el libro del Apocalipsis. That's the first 6 seals. Los primeros 6 sellos. But when the 7th seal opens, Pero cuando el séptimo sello se abre, it never quits giving out its information till the end of the book of Revelations. no va a parar de dar información hasta el final del libro del Apocalipsis. So those first 6 seals are like an index to a book. Los primeros 6 sellos es como índice de un libro, But the 7th seal is the book. pero el séptimo sello es el libro. It's like you read, 6 pieces of information before you start the book. Es como leer 6 partes de información antes de leer el libro. But then when you finish those 6 pieces, you open it up and the book starts. Pero cuando termina esas 6 partes, uno abre el libro y empieza a leer. The same way with the 8th chapter that begins the book of Revelations. It is the book. Y en el capítulo 8 ahí empieza el libro de Apocalipsis hablándonos del libro. And so in this 8th chapter, this is when Jesus, after he died and resurrected, he took his place as the high priest over the New Testament church. Ahí en el capítulo 8 nos habla cómo Jesucristo toma su lugar de sumo sacerdote sobre la iglesia del Nuevo Testamento. He fulfilled the type of Solomon, Él cumple ese tipo de Salomón, who built the natural temple in 7.5 years. Salomón edificó el templo en 7 años y medio. That was just a type of how long it took to build the natural temple
And it, and then Jesus, when he came to this world, he built the spiritual temple. He said, if you tear it down, I'll build it up in 3.5 days. Salomón edificó en lo natural el templo en Jerusalén, pero Jesucristo, él edificó el templo en lo espiritual y dijo, y si ustedes lo derrumbaran, en 3 días y medio yo lo voy a levantar. So that's what happened. Jesus, this chapter 8 is the beginning of the New Testament church, and Jesus, as the rider of the white horse, are the high priest over the New Testament church. Y este capítulo 8 nos muestra cómo Jesucristo es el jinete del caballo blanco de la iglesia del Nuevo Testamento. So there was going to be, he first says in verse 2 that he saw 7 angels. John saw 7 angels stood before God, and to each one of them was given 7 trumpets. En el 2 nos dice cómo vio a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Okay, these trumpets are somewhat like the seals. Estas trompetas es algo similar a los sellos, Because each one of these trumpets, when the trumpet blows, when it sounds, porque cada una de estas trompetas cuando se tocan, cuando se oye el sonido de la trompeta, it shows in chronological order what's going to happen from the New Testament church when it began all the way to the end of the Gentile world. nos va a mostrar en orden cronológico desde la iglesia del Nuevo Testamento hasta el final de la iglesia del mundo gentil. That's what trumpets were in the Old Testament. Esto es lo que representa las trompetas en el Antiguo Testamento. They alerted God's people. Ellos les hablaban al pueblo de Dios. A trumpet had to have a certain sound. Y la trompeta debería tener un cierto And sonido. the people knew that sound, that they were together at the tabernacle. Y les llamaban por medio de las trompetas para reunirse en el tabernáculo. Or that Israel was going to war. O cuando Israel tenía que ir a la guerra. Sounded different alerts and alarms by the sound of the trumpet. Por medio del sonido de la trompeta mandaba diferentes advertencias o alertas al pueblo. These trumpets, there's 7 of them. Eran 7 trompetas. And they show the whole work of God from the day of Pentecost until God finishes his work after the millennium. Y esto nos muestra desde el principio ahí con la caída del hombre hasta el final después del milenio. So Jesus, he starts out as the high priest of the New Testament church. Jesucristo empezó como el sumo sacerdote de la iglesia del Nuevo Testamento. And read verse 3, 4, and 5 in Revelations 8. Capítulo 8, versículo 3 en adelante, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Okay, so here, Jesus, this is the only one that can offer up incense in the holy place, is the high priest. El único que podía ofrecer el incienso en el lugar santo era el sumo sacerdote. And he's offering up the conditions that he's developing in all of the lives of his children. Y Jesucristo está ofreciendo las condiciones de la luz de todos sus hijos. That's the work of Christ in every one of our lives. Es el trabajo de Jesucristo en cada una de nuestras vidas.
That incense represents our development in righteousness. El incienso representa nuestro desarrollo en Cristo, He's offering that up to God. que se le ofrece. And finally, when Jesus finishes his work, he's going to turn the whole thing over to his Father. Uh-oh. Did I lose you, Brother Rodriguez? I don't know. That's there. I heard you then. No, it shows he's connected. But Yeah, I think he's still on. I think there's something wrong with the whole system right now. But it may just be him. possibly I can see you just fine. Brother Fidel, can you hear me? Brother Durham, do you hear me? I hear you, Brother Smith, Sister Mary. Okay, good. And that means it's still on it. But there may be something wrong. Did Brother Ugo get off right then, Brother Painter? Yes, sir. I bet he comes right back on here in just a second. I think probably something happened. I'm sorry, Brother Smith, it took me out. Yeah. I got a call and tried to call the call, but it took me out. I'm sorry. That's okay. So, but you're back, right? Yes, I'm back. Okay. So I was just saying how that that Jesus here, he's our high priest and he's offering up the development. That's what the incense represents. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y está ofreciendo ese incienso, el desarrollo que hay en nuestras vidas para Dios. And then after he takes that place, he also takes fire from the altar with his censer, and he cast it into the earth. Y toma ese incensario con fuego y lo echa sobre la tierra. That's judgment. Eso es juicio. And so there was voices of his ministry. Y se oyen esas voces de su ministerio. There were thunderings. Y truenos. Which is a witness from God in heaven over the work. Que es ese testigo de Dios del cielo sobre su trabajo. And lightning are great revelations. Que nos está iluminando con gran revelación. The work of God was like an earthquake that shook the whole world back there in the beginning of the New Testament church. Es ese juicio que se llevó a cabo allá con la iglesia del Nuevo Testamento. And then verse 6, read that. What chapter? 9? Chapter 8, verse 6. Okay. 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. So these 7 trumpets that John saw these before he saw Jesus take his place as high priest. Y Juan vio estas 7 trompetas antes de que Jesucristo fuera establecido como ese sumo sacerdote. And these 7 angels with these 7 trumpets now they prepared themselves to sound. Y estos 7 ángeles con esas 7 trompetas se dispusieron a tocar las trompetas. And these first 4 trumpets. Y las primeras 4 trompetas. That was the judgment on the New Testament and the end of the Jewish world. The New Testament church brought judgment on that world. Fue ese juicio que se llevó sobre esa iglesia del Nuevo Testamento. And it ended in the 4th trumpet, which was AD 70. Y terminó en la trompeta número 4 en el año 70. Okay, then read the 13th verse in Revelations 8. Apocalipsis 8:13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra!
a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Okay, so this, up until now, the Jewish world, AD 70, has come and judged the Jewish world. En el año 70 vino ese juicio sobre el mundo judío. That was the first four trumpets. Eso fueron las primeras 4 trompetas. But then he said with a loud voice, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by reason of the other voices of the trumpets of the 3 angels which are yet to sound. Pero luego dice a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Well, okay, so we're fixing to see the 5th trumpet. Estamos preparándonos para escuchar el sonido de la 7ª trompeta. And that's the first woe. Ese es el primer ay. And this woe is when the Catholic Church began to, well, I should say it's when the Muslims developed the Muslim religion and began to war against the Catholic Church. Este ay es cuando los musulmanes se desarrollaron y empezaron a tener guerra con la Iglesia Católica. That was the first woe. Ese es el primer ay. And then I'll just go ahead and tell you the second woe is the destruction of America. El segundo ay es la destrucción de los Estados Unidos. Let me correct that and say it is a judgment of America. It won't completely destroy it, not until Armageddon. Y déjenme corregir eso. Es el juicio de los Estados Unidos porque no va a ser destruida sino hasta que venga la batalla del Armagedón. And then the third woe is Armageddon. Y el tercer ay es la batalla del Armagedón. So in the 9th chapter is that, and sometime I'll go through this 9th chapter with you because it's a little bit difficult to understand at first, but it is the warfare that takes place against the Muslims attacking the Catholic Church. Ese capítulo 9 nos habla acerca de esa guerra que se llevó entre los musulmanes y la Iglesia Católica. And God caused that to happen because that takes the focus of the Catholic Church off of the Reformation. Y eso Dios lo permitió para que la Iglesia Católica desviara su atención de la Reforma Protestante. God had been dealing with men in the Catholic Church, priests in the Catholic Church. Dios había estado tratando con sacerdotes en la Iglesia Católica. And God had showed those men that the Catholic Church was wrong and that they were missing the understanding of the New Testament. Dios les había mostrado a esos sacerdotes cómo ese sistema católico se había desviado de Dios y no tenían el entendimiento de su palabra. These men were reformers, but they were labeled as heretics, and the Catholic Church killed many of them. Estos hombres fueron reformadores, pero la Iglesia Católica los catalogaba como herejes. But when God used the Muslims to develop and begin to war against the Catholic Church, that took the focus off of the Reformation. Pero cuando Dios permitió que los musulmanes se desarrollaran y empezaron a tener batallas contra el sistema católico, ese sistema quitó su enfoque de los reformadores. It allowed the Reformation to continue. Para permitir que se llevara a cabo la reforma. And it has continued. It's leading us to the restored church. Y eso es lo que nos llevó adelante para luego continuar con la restauración de la iglesia. Well, the 10th chapter, it just shows that John saw, he heard 7 thunders in heaven, and he was going to write it down, but God said, no, don't write that down because that's not to be revealed until the last time, till the end of the Gentile world.
En el capítulo 10 nos habla de esos truenos, pero Dios no le permitió que lo revelara porque eso se iba a revelar hasta el final de los tiempos. If we understood all of that, we might try to make it come to pass before it's time. Porque si lo entendiéramos, íbamos a tratar que se llevara a cabo antes de su tiempo. But it does tell us that there's something great of God, from God coming in the end of the Gentile world in the restored church. Pero si nos muestra que algo grande viene al final de la edad del mundo gentil cuando la iglesia sea restaurada. I should have mentioned in the last half of the 9th chapter, Y en la segunda parte del capítulo 9, it, uh, it begins to show the sixth trumpet. empieza a mostrar la sexta trompeta. It's in the 13th verse, 13, Versículo 13 14. y 14. Yeah, read that 13 and 14. Capítulo 9, versículo 13 y 14, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Right here, it reveals to us in the sixth trumpet, which I believe we're in the sixth trumpet now. Yo creo que ahorita estamos en la sexta trompeta. That there was 4 angels that were bound in the river Euphrates, Que hay cuatro ángeles que fueron atados en el río Éufrates. read that in verse 14 and 15. 14 y 15, diciendo al sexto ángel que No, tenía... no, verse 14 and 15. 14, diciendo al sexto ángel, 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Here, these are showing 4 different frames that starts with the Reformation. Aquí nos habla de cuatro periodos de tiempo que empieza con la Reforma. These 4 angels is talking about a ministry that are loosed from a Euphrates. That's Babylon. The Euphrates River run right through Babylon. Estos cuatro ángeles que fueron desatados del río Éufrates, que representa Babilonia. And these 4 angels were loosed. Estos cuatro ángeles fueron desatados This started the Reformation. y empezaron la Reforma. The year was 360 years of Protestantism. El año son los 360 años del protestantismo And Pentecostalism. y del pentecostalismo. And then there was the Pentecostalism was the day. El pentecostalismo fue el día. And then there's a month, which is 30 years. El mes, que son 30 años. I personally believe we're in that month. Yo personalmente creo que estamos en ese periodo de tiempo del mes, de esos And 30 the años. hour will be the last prophetical hour, which will be 15 years. Y la hora va a ser la última hora profética de 15 años. So with the month and the hour, that's a 45-year period. El mes y la hora es un periodo de 45 años. So I think we're in that 45-year period. We're not in the last prophetical hour yet. We're in the month. Ahorita estamos en la época del mes. But then that 10th chapter is when he's not going to reveal, he hasn't revealed yet what he's going to do, but it's for the very last prophetical hour, I'm sure. En el capítulo 10 todavía no nos revela lo que va a ser revelado en la última hora profética. Okay, so now when we go to the 11th chapter,
Y cuando llegamos al capítulo 11, see, we're right now, uh, uh, let's see, um, in this 11th chapter, this is where it starts out. The angel begins to explain to John y aquí en el capítulo 11, el ángel empieza a explicarle a Juan how the church fell away, cómo la iglesia se desvió and how it went from the red horse and the black horse to a pale horse. y cómo pasó del caballo rojo al caballo negro y al caballo amarillo. And he was telling John, you have to measure the temple and everybody that's worshiping in the temple. Y le dijo, tienes que medir el templo y aquellos que están en el templo. You see, this is very important Esto es muy importante because the church fell away. porque la iglesia se desvió. And if we didn't have a ministry today that is measuring or taking details of what it took to have temple worship and what it took to be a person that could be in that temple worship. Y si no tuviéramos un ministerio que nos enseñara quiénes son aquellos que pueden adorar en el templo. Thank God for the ministry of the body of Christ. Gracias a Dios por el ministerio del cuerpo de Cristo. God has called us to a very high calling. Dios realmente nos ha llamado a ser parte de un llamado alto. He's giving us revelation and understanding of what it takes to inherit eternal life. Y nos está dando ese entendimiento de cómo realmente poder tener la vida eterna. God started this work of restoration with William Souders. Dios empezó este trabajo de restauración con el hermano William Souders. But it's a big work. Este es un trabajo muy grande. It's a great work. Es un gran trabajo. And I'm thankful for the ministry. Over 100 years now, we've been working on measuring and getting all the details of how that New Testament church operated in a second heaven condition of the holy place. Y por más de 100 años hemos estado estudiando y preparándonos y viendo cómo la iglesia temprana operó. And what it took to be able to worship in that second heaven condition of the holy place. Y qué es lo que se lleva a poder ser de esos adoradores que adoren en esa condición de segundo cielo. He told John, he said, be sure you get this measured because when it's gone, there won't be nothing left but the outer courts and the Gentiles. They'll even trod it underfoot for 1,260 years. Y les dice, asegúrense de poder ser medidos porque luego lo único que va a quedar va a estar allá afuera del patio exterior. And the Old and New Testament will lay dead in the streets. Y el orden del Nuevo Testamento va a estar ahí muerto en las calles. In the condition of Babylon and false religion. En una condición de Babilonia, de religión falsa. And they're still suffering out there. Our brothers and sisters in Christianity, they don't have an understanding of really what happened in the New Testament church, what God did, and what he's going to do. That many of them don't even understand the church fell away. Muchos de nuestros hermanos cristianos no tienen ese entendimiento de que la iglesia se desvió y cómo y qué es lo que el Señor va a hacer. But in the 11th verse of chapter 11, pero en Apocalipsis 11:11, it tells us that after these 3 days and a half, which is 1,260 prophetical years, después de 3 días y medio, que está hablando de 365 años, that these two witnesses, the Old and New Testament, que los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, the Spirit of life, the anointing of God entered into them in men that God was dealing with, and the Word of God stood up on its feet. La unción de Dios, el Espíritu de Dios entró sobre ellos y les dio vida y se pusieron sobre sus pies. It was no longer
laying dead in the street, ya no estaban muertos en la calle, which was the Catholic Church. que era la Iglesia Católica. After they stood up on their feet, verse 12 said they heard a voice from heaven. Y después en el versículo 12 oyeron una gran voz del cielo que les decía, And it said, "Come up hither," and they ascended to heaven in a cloud. subid acá, y subieron al cielo en una nube. And that cloud was the Gentile church entering into restoration, a restored Y church. esa nube era esa iglesia gentil siendo restaurada. And it says in verse 13 that the same hour, that's the prophetical hour, En el 13 dice, en aquella hora, está hablando de la hora profética, there was a great earthquake. hubo un gran terremoto. It says a 10th part of the city, that's judgment. Y la 10ª parte de la ciudad está hablando de juicio. And then in verse 14, En el 14, it says the second woe is past. el segundo ay pasó. That is God's judging America for setting up the image of the beast. Es cuando Dios juzga a los Estados Unidos por establecer el sistema, la imagen de la bestia. That's the second woe. Ese es el segundo ay. And behold, the third woe cometh quickly. Y dice, el tercer ay viene pronto, So that'll be Armageddon. que va a ser el Armagedón. But first, verse 15 tells us the seventh angel sounded. Y en el 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. And it said there was great voices in heaven, Y hubo grandes voces en el cielo, saying that the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and his Christ. diciendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. That's God, our Lord, and his Christ, his Son. Es Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. And he'll reign forever and ever. Y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Here, this seventh angel sounds, Y el séptimo ángel va a sonar la trompeta. see, I want to show you something, Déjenme enseñarles algo. that the first 11 chapters in the book of Revelations Los primeros 11 capítulos de Apocalipsis takes us to this 11th chapter right here. nos lleva hasta este capítulo 11 en el que estamos ahorita. And from the 11th chapter and the 15th verse Y del capítulo 11, versículo 15, unto chapter 22 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, is all the last prophetical hour, the seventh angel sounds. está hablando de la última hora profética. That's how important the last prophetical hour is. Eso es lo importante que es la hora profética, It takes up the whole half of the book of Revelations. porque se lleva la mitad del libro de Apocalipsis a hablar de ello. So I've been talking for about an hour and 15 minutes, so maybe we better quit for tonight. An hour and 30 minutes. Creo que he estado hablando por 1 hora y 15 minutos. Yo creo que ya le voy a parar. You know, they tell me that no preacher can talk for no hour because people cannot have a attention span that lasts that long. Porque dicen que un predicador no debe de hablar por más de 1 hora porque va a perder la atención de los que lo están oyendo. And I believe that's true for most people, Y creo que es verdad para la mayoría de la gente, but I don't believe it's true for the people of the body of Christ. pero no creo que eso sea verdad para los ministros del cuerpo. Because God has touched their minds Porque Dios toca sus mentes and he's enlarged their minds. y engrandece su forma de pensar Receive the precious word of God. y reciben la preciosa palabra de Dios. I believe God's people have the ability to maintain interest and an attention span that they can understand the whole word of God. Y el ministerio del cuerpo de Cristo puede
mantener esa atención del pueblo de Dios para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. I'm just a man just like everybody, all the rest of you. Yo soy un hombre como el resto de ustedes. And I understand it, Yo lo entiendo and I know you can understand it y yo too. sé que usted también lo entiende. Or what our God wouldn't give it to a ministry to give it to his people. Y Dios no se lo daría a su ministerio para dárselo a su pueblo. So don't believe that lie that you can't hold attention enough to really get an understanding of the real truths of the Word of God. No crea esa mentira de que usted, ministro del cuerpo de Cristo, no puede mantener la atención del pueblo de Dios por más de una hora. Okay, so we did good. We covered half the book of Revelations. Bueno, pues ya cubrimos la mitad del libro de Apocalipsis. Before we go home tonight, let's all have prayer here together. I want you all Antes, especially pray for Brother William Ortiz. antes de irnos esta noche, vamos a orar y vamos a orar muy especialmente por el hermano William Ortiz. Yeah, I think everyone knows by now that his wife died Friday night. I believe it was Friday night that she died in a car accident and she was killed in that accident. Para ahorita yo creo que todos saben que su esposa murió en un accidente automovilístico. And that accident, it totaled his car. Ese accidente destruyó por completo su carro. Well, he doesn't even have a car right now. Y ahorita él no tiene carro. His brother loaning him a car, Su hermano le prestó un carro. but I'm going to find out if he had insurance, and I'm going to try to help him to get a car if he needs help. Y voy a investigar si tiene seguro y si se necesita ayuda para que pueda conseguir un carro. So, if you everyone would, it was a shock to Brother Ortiz, and he really needs our prayers. El hermano Ortiz necesita de nuestras oraciones porque esto que pasó fue un shock para él. Then, of course, Sister Julie Lacey here in Little Rock still needs our prayers. Por la hermana Julie Lacey aquí en Little Rock necesita nuestras oraciones. And my brother in San Antonio, Texas. Y mi hermano en San Antonio, Texas. They thought he'd be dead by now. Pues, los doctores creían que ya debería estar muerto para ahorita. I think he very possibly may live even another month. Pero yo creo que va a poder vivir al menos un mes más. He's in better shape now than he was when we first started getting him in a nursing home and helping him. Y ahorita se encuentra mejor que cuando lo metimos a un asilo. But they say he's got cancer all over his body. Pero sí tiene su cuerpo invadido por todo su cuerpo. But he's got his mind. He can't walk or anything. He's too weak for that, but he's not in any pain, and he's very alert with his mind. Y no puede caminar, pero en su mente está muy alerta. Y no tiene dolor. His name is Fred Smith. I appreciate it if y'all pray for him. Su nombre es Fred Smith y aprecio que me apoyen orando por él. Then I'm sure we want to keep praying for Brother Trevino. He's cancer free, but he's got to recoup from all of the treatments that he had that made him so weak. Y vamos a seguir orando por el hermano Treviño, porque aunque ya está libre de cáncer, pues los efectos secundarios le han estado afectando. And then we all want to pray for the ministers meeting in Brownsville. Y vamos a orar por la reunión de ministros en Brownsville. Pray for Brother Rodriguez and all the people that are preparing to serve the men of God and the people of God there in this ministers meeting. Oren por el hermano Rodríguez y el pueblo de Dios allá local que se están preparando para servir al ministerio y al cuerpo de Cristo. It takes a lot of work to put on a meeting like that. Se lleva mucho trabajo llevar a cabo una reunión de estas. Oh, let's pray for them, but let's also pray that God would come in and help his ministry and give us the things that are needed at this time.
Y vamos a orar por el ministerio para que Dios nos dé las cosas que necesitamos en este tiempo. And let's remember the work in the Dominican Republic, in Mexico, and Guatemala, and all of these works that we have in Honduras, the Philippines, Africa, and you know, God is working in so many ways. Even among the Haitians, we need to keep praying for Haiti and what He's doing in Canada and all up and down the East Coast. Y vamos a orar por la República Dominicana, por México, por Guatemala, Honduras, por África, por todo el trabajo que Dios está llevando a cabo en estos lugares. All right, let's all turn on our microphones. Is there anyone that would like to, say something, or if they got a request they want to let us know? Y si alguien tiene una petición de oración que quiera hacernos saber, todos abran sus micrófonos para orar juntos. All right, everybody, turn your microphones on. Let's pray here together before. Prendan sus micrófonos para orar juntos. Hallelujah. Glory. Oh, gloria a Dios. Thank you, Lord. God, help us Lord. tonight. God, Bless touch you, us. Lord. Por tu gracia. All these Bless, brother. works of the Grande, Toca Señor. hermano William Martí. Señor, this fortalece y work, ayúdale. this Señor. Gracias, En medio de lo que Señor. está pasando. Gloria, Ayúdale preparativo para Dios. Jesucristo. Abre touch nuestros their ojos. need, touch the Ministerio, Brownsville, Abre nuestro que tú, entendimiento. Señor, te manifiestes. Rodriguez, Ponga Señor, su para tu mano, Oh, gloria. Yo Lord. ponga su mano, espera tu Jesús. gracia en breve. God, help them as you prepare El cuerpo de nuestros Cristo, lo hermanos que que necesitamos Yes, Y God, mire touch la en el us, touch us. nombre guarde nuestros hermanos. Your Lord. Spirit come in and minister bendito to sea. us. Give us the Gloria a desire Dios. to need for Guárdenos, this Jesús. ministry. Alabado Do sea. the work that you called us mire la to do. actividad de Pastor Oh, Rodríguez. Jesús. That are sick in their bodies, Oh, Lord. Jesús. Lord, Hermano Smith, comfort his heart. Glory. da Touch desahuciados. that Dueño de family. todo. Tende tu Oh, Comfort their misericordia. heart. Jesús. Oh, God, Yes. let Oh, your Señor, mire spirit la hermana de come Teresa down está upon bien. them. Jesucristo. Touch my brother. República Oh, Dominicana. God. Keep Gloria. touching. El Prepare ministerio. his heart, oh Gloria. God. Aleluya. Prepare his heart, oh God. He knows Y greater. oh, Filipinas. Alabado Oh, sea. Quiera que Señor, esté el alabado sea. cuerpo de help her. Cristo. Gloria a Dios. God, help her Gloria. during Ayúdala a this mantenernos terrible unidos. time. Jesus. Jesus. Oh, Jesús. Thank you, Intervene, Lord. lift Abre him up, nuestros oh ojos. God. Oh, De su entendimiento. Praise De su Brother, visión. there. Aleluya. God, touch that man's heart. works in God, touch our assembly here. Bendito These churches Jesús. throughout, oh God. sana toda enfermedad. Praise. Spanish, Latino, Oh, Oh, Jesús. Quita todo God, we give you praise tonight. We're thankful, Lord, for porque your goodness. Aleluya. Oh, God, for your touch. A Oh, great bless word of God that you've given us. Aleluya. oh, Help Cristo us Jesús, to la understanding of the sanidad, Lord. es el Dios que Oh, sana. God, Jesus, what we're Jesus. doing Oh, in this Jesús. world, Yes, what time Lord, it is, yes, what Lord, to yes, look Lord. forward to, and what Oh, you're going to do Gracias in por our esta future. Oh, bendición. God, we thank give you you. Gracias, praise Señor, tonight, por tu Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord, for your mercy. Hallelujah. gracias. God, for your goodness. Oh, Oh, Aleluya. Lord, I'm thankful. I love you, Has Lord. sido bueno. Oh, Aleluya. God, Seguirá I'm siendo. thank you, thankful Lord. Oh, Jesús. Gloria. for your goodness. Oh, Jesús. Oh, In Jesus' gracias. name, oh, God, we pray. Jesús. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. All right. God bless all of you. Dios los bendiga a todos. Los amo a Amén. todos. Thank you for being a part here tonight. I'll Gracias post the por ser recording and parte. Trainer will put it up also. Y en cuanto tenga la grabación, se las pongo ahí para que la tengan. We're really Amen. trying to, sometimes Brother Painter tells me sometimes it seems like it's hard, but if we can title these recordings some way where when people look at them, they can see what they're about. So Easy if for- there's something particular they're wanting to listen to, they at least have some knowledge of what that recording is of. Y estamos tratando de ponerle los títulos a estos videos para que si alguien quiere estudiar un tema, pues se meta y pueda ver el tema que quiere estudiar. All right. And Brother Rodriguez, I think you're probably going to have, let's see, I haven't stopped the recording of it. I think you're going to have are you going to have DVDs or recording of your meeting? I'm going to have two kinds of videos. One
Zoom. We will record it by Zoom and send it to everyone that wants. But we will have the option to videotape it in a USB. Then if somebody wants a better quality of video, we will have a USB, but that we will deliver it. We will not have it by the end of the meeting. We have to deliver it. Okay, I'm sure that the ministers and the Dominican like that, and Brother Fidel and others. Yes, they can connect. The Yeah. ministers can connect to the meeting. They'll Yes, be able to connect live. yes. Okay, all right. Well, we'll I make can sure. I can Yeah, put in the Google, WhatsApp maybe. page. I can put in the WhatsApp page the link. ID. Okay, Mano Good. Hugo, Brother Rodriguez, when is the Es The meeting, when? martes 13 de enero a viernes 16 de enero. Pastor Hugo, Okay, hermano Rodríguez. Sí, hermano Gracias, Fidel. pastor. everybody, Creo que usted me pray puede that my enviar el- motorhome will be ready and finished by Friday. Sí, para el viernes vamos a terminar. ¿Qué decía, hermano Fidel? me puede enviar el número de Zoom si usted me Sí, permite lo voy a verlo. poner en la página del hermano Luis, del hermano Smith de WhatsApp. Ahí lo pongo. Está bien, gracias. Thank you. Amen. Okay, Yes, they are asking me, Brother Fidel is asking me for the Zoom ID. Then I'm going to post it on your WhatsApp page. okay.